重要的事情你没有跟人见面dengan orang siapa? Ya, siapa saja lah yang ada hubungannya dengan pelelangan ini, ada nggak? 谁都可以，反正跟这个项目有关的人。跟这项目有关的没有，但是我们在投标的过程中找本地的一些就是分包商询了一下价格，然后他投标了，就这样。Untuk orang yang berkaitan dengan proyek tersebut tidak ada, cuma dia menemui beberapa orang Indonesia untuk mempelajari tentang harga karena dia akan mengikuti pelelangan tender tersebut. Siapa orangnya? 谁？那个人是谁？还比较多。Banyak, sangat banyak. Sangat banyak, sangat banyak. Ya salah satunya lah yang menentukan penghubung dengan si bakti, ada nggak? 其中之一的人是谁？就是你可以跟 Bakti 的联系。 Kenal nggak dengan Ferdiani Mirza? Kenal? Ferdiani Mirza nih orang semua. Muhammad Ferdiani Mirza, kenal? 认识。 Tuh. Kenal. Kenal dengan Mariulis? Mario Ulis. Semua. Mariulis, cewek. 女生 Mario Ulis. 我对不上号，我可能见过，应该不认识。 Mungkin nggak kenal. Hah? 我不认识。 Tidak kenal. Tidak kenal. Nah, dengan Ferdiani Mirza, Muhammad Ferdiani Mirza, ya. Sebelum pelelangan dilakukan, apa pembicaraan saudara dengan Ferdiani Mirza? 投标之间，你跟 Ferdiani Mirza 什么沟通？没有沟通。 Tidak ada. Hah? Tidak ada pembicaraan. Tidak ada pembicaraan. 没有沟通。看完微信之后就没有沟通。 Tidak ada. Masalah kelengkapan dokumen yang diperlukan, ada nggak minta penjelasan dari Ferdiani Mirza, saudara? 就是关于那个文件呢，要求的文件呢，你还不能满足，你有没有跟 Ferdiani Mirza 沟通，跟向他解释？给你解释？ Tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara kenal dengan Windy Purnama? 你认识 Windy Purnama? 不认识。 Tidak kenal. Apakah saudara kenal dengan Irwan Setiawan? 你认识 Irwan Setiawan? 认识。 Kenal. Kenal. Irwan Setiawan kenal? Irwan Setiawan. Ya, siapa namanya? Irwan siapa? Irwan Hermawan. Ah, kenal nggak? Irwan Hermawan, 你认识吗？ Irwan 我认识，但是Irwan 和妈妈我不知道是不是同一个人。 Irwan dia kenal, tapi kalau Irwan Hermawan dia tidak tahu apakah itu satu orang yang sama atau bukan. Oh, sudah jelas lah berarti ya. Tidak tahu lah. Kalau lo mengarah ke situ itu mulai cemas lah kita nyari. Irwan siapa namanya Pak? Hermawan. Nggak kenal saudara? Irwan Hermawan, 你不认识吗？ 可能是同一个人，我就认识。 Kalau itu satu orang yang sama, kenal. Oh kenal. Jadi, hah? Oh, iya, kenal ya. Kenal saudara dengan Galumbang Menak? 5 juta. Galumbang Menak, 你认识吗？ Galumbang Menak. 我认识。 Hah? 他是我。 Kenal. 我认识。 Kenal. Kenal. Di mana kenalnya? 在哪里认识他？ 2012年就认识了，我去给他公司，他是我客户嘛。 Dia kenal dari tahun 2012 karena itu customernya dia. Oh, sudah kenal juga dengan Galumbang Menak 9 juta itu. Punya perusahaan apa dia? Setahu saudara. 你知不知道他有什么公司？ 我知道 Moratel。 tahu Moratel. Apa? Moratel. Ya. Oh, Moratel. Kenal ya. Apakah sebelum prakualifikasi saudara sudah bertemu membicarakan masalah proyek di Menkom Info ini 你 pikir dengan Galumbang Menak 9 juta itu? 你跟 Galumbang Menak 在 PK 之间有没有跟他见面？没有。商量？ 没有。 Tidak ada sebelum ini tidak ada. Tidak ada juga. Dengan Ferdiani Mirza juga tidak ada ya. Ferdiani Mirza ya. Tidak. Tidak. Siapa yang kemarin yang kita periksa kemarin? Yang tim ahli kemarin itu siapa?
Guntoro, saudara kenal dengan Guntoro? Kuntoro nih Rensya mah? Guntoro, oh belum. Tidak. Udahlah nantilah ya, udah tahu. Yang digantikan Mirza itu saudara kenal? Siapa namanya kemarin itu? Guntoro, Bambang Guntoro ya. Bambang Guntoro. Bukan. 是不是 CTO？ 你问下是发给你。 Lima ahli, nggak kenal. Siti Obakti, apakah Siti Obakti atau bukan? Bukan tim termasuk dikerja di Bakti, nggak kenal dia itu. Udah bengang-bengong itu udah tahu lah saya itu nggak tahu. Tidak kenal. Ya bengang-bengong dari postur wajahnya bisa saya lihat. Ini tahu apa tidak ini? Atau pura-pura itu tahu saya. Orang pura-pura. Ada juga itu, Pak, saya menyidangkan. Dia sebetulnya pandai bahasa Indonesia, tapi kalau udah sidang dia pakai penerjemah. Ada itu Pak, baru kemarin saya sidangkan, warga negara asing juga. Gitu loh Pak. Tapi ini saya lihat memang sebetulnya 10 tahun di Indonesia harusnya sudah lancar berbahasa Indonesia. Gitu loh Pak. Ya, tapi tidak tahu lah. Apa benar-benar nggak ngerti atau gimana. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kapan dilakukan pelelangan? 什么时候进行投票？ 温习之后就进行投票了，大概10月份。 Kira-kira bulan Oktober. Oktober dilakukan pelelangan, ya. Oktober dilakukan pelelangan tahun 2000. Paling ya 2020. 2020. Oke. Berapa konsorsium yang ikut bersaing di dalam pelelangan itu? 有几个联合体一起参加那个项目？ 当时我只知道我，现在我知道有3个。 Waktu itu dia taunya cuman dia aja satu, tapi setelahnya dia tahu ada 3. 3 ya. 3. Sekarang dia baru tahu. Oh sekarang baru tahu gitu. 3 konsorsium yang ikut pelelangan itu. 现在才知道有3个联合体参加。Ya. Tahukah saudara bahwa pekerjaan ini pelelangan itu dilakukan 5 paket pekerjaan? Saudara tahu? 你知不知道这个项目有5个？知道。tahu. Dari 5 paket pekerjaan itu berapa kali dilakukan pelelangan? 在这个5包进行过几个投票？ 几次投票？ 我只投过1次。 Yang dia tahu 1 kali. 1 kali. 1次。你知道是1次。 1 kali, 2 kali, 3 kali kan masing-masing paket itu kan dilakukan pelelangan Pak. 因为每个包是有自己的投票活动。我只投了1、2。 Dia tahunya cuma 1 itu. 1 kali, tahunya 1 kali. Ini direkam ini 1 kali. Oh dia tahu dia itu ikut lelangnya paket 1 dan paket 2 yang dia tahu. Paket 1 dan paket 2 ikut lelang. Siapa pesaingnya? 你竞争对手是谁？除了你的公司，你知不知道？我不知道。 Tidak tahu. Tidak tahu siapa pesaingnya. Tidak tahu saudara. Tahu-tahu sudah lolos saja di paket 1 itu. Pelelangan saudara pemenangnya, perusahaan konsorsium Paberhome sebagai pemenangnya, begitu. 所以你不知道有别的公司参加这个投票，你最后知道是你已经通过了这个投票，你中标了。PQ 的时候100多个公司啊，那我真的不知道。 Dia kurang tahu, tapi saat di prakualifikasi tersebut ada seratusan lebih perusahaan. Iya, ada 3 perusahaan kan. Pesaingnya siapa? Di paket 1, paket 2. Pak, siapa anunya? Pesaingnya, artinya perusahaan lain, 2 konsorsium lagi siapa itu? 在包1和包2，除了你的公司，有谁竞争对手？ 我不知道。 Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Rusak-rusak konsentrasi aja keluar-keluar. Oke, saya lanjutkan.
Kalau betul, kalau kita skor aja ya kan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi paket 1, paket 2, tahunya saya ikuti keterangan dia ini, Pak. Jadi dia tahunya dia udah menang, kan gitu. Ya ikut 3 konsorsium, begitu kan? Itu tuh pekerjaan tahun berapa? 你是中标了包1和包2吗？对然后你知道吗？那个是哪一年的项目？哪一年工作的项目？投标是2020年，中标是2021年1月份，那是。2021年1月份。 Jadi dia menang lelang itu bulan 1 Januari tahun 2021. Ya. Itu untuk yang dilelang paket 1, paket 2 itu untuk berapa tahun? 包1和包2的那个项目是哪些年要做？从哪年到哪一年？ 21年和22年。 tahun 2021 sampai 2022. 22, begitu? 对吗？ Ya. 就是说 Capex 是2021和2022 ，OPEX 到2024，合同是这么写的。 Tuh. Kalau di dalam kontrak itu capex itu sampai tahun 2022, kalau OPEX-nya sampai tahun 2024. 2024. Namanya ada kontrak payung namanya di situ, Pak. Ada sampai tahun 2024. Saudara tahu dengan kontrak payung tahu? 那个什么保护伞的合同你知道吗？我不是。合同，哎，合同，合同就是 umbrella contract。对，umbrella contract 保护伞的合同。包几啊？你知不知道有这个？我只知道包1包2。包1包，dia tahu. Nggak tahu. Dia hanya tahu paket 1 dan paket 2. Paket 1, paket 2. Maksudnya kontrak payung itu sudahlah dibangun, termasuk pemeliharaannya juga, gitu loh, Pak. Jadi semuanya udah mencakup semua, itu namanya kontrak payung. Tahu umbrella kontrak? Nggak tahu. umbrella 我刚才说了嘛，建设是2021和2022，OM 到2024。umbrella。 Ya kalau di kontrak payung tersebut itu dia tahunya yang apa tadi capex itu sampai tahun 2022, kemudian yang OPEX-nya sampai 2024. 24 itu saja ya. Oke. Menang di paket 1, paket 2 gitu ya. 你中标了包1和包2。对。 benar. Kemudian di paket ketiga, apakah Pak Berhom ikut juga dalam pelelangan? 在包3你有没有参加投标？没有。 tidak. Tidak ikut atau ikut? 没有。不参加还是不参加？没有参加。 tidak ikut. Tidak ikut. Paket 3, paket 4, nggak ikut pelelangan maksudnya, kalah menangnya soal nantilah. 包3和包4你没有参加投标？对。没有。tidak ikut. Tidak ikut. 45 ikut nggak? Paket 45. 包4、5有没有参加投标？ tidak. Tidak juga ikut. tidak ikut. Tidak ikut. 没参加。我只投了包1包2。 tidak ikut, dia hanya ikut paket 1 dan 2. Paket 1 dan 2 itu ikut ya. Nah, ikut pesaingnya nggak tahu sudah menang. Kan begitu. 你参加了投标包1和包2，但是你不知道你的竞争对手是谁，其他公司参加不知道，然后你最后你中标了。对，因为5个包我可以选的，你投哪个你自己选。 dia tidak tahu dari ada 5 paket itu dia hanya memilih paket 1 dan paket 2. Itu yang dia pemenang. Dia ikut nggak di paket 3 itu ikut pelelangan tapi kalah, atau 3 paket 45 dia ikut tapi kalah juga, gitu loh Pak. Yang dapat pekerjaan dia di paket 1, 2 dia yang dapat pekerjaan, gitu loh maksudnya. Bisa saudara terangkan dengan bahasa Mandarin itu? 不是你们有没有参加过包3、包4和包5的投标？你参加过了，但是你输了，有没有参加投标？ Dia tidak ikut lelang. Memang tidak ikut, tidak memasukkan penawaran di paket 3. Apakah ikut memasukkan penawaran di paket 3? Coba tanya.
是真的没有参加投票吗？没有包报商参价。加。Paket 3 ikut. Karena tidak selaras keterangannya dengan saksi panitia itu, Pak. Dulu kan kami sudah bertanya ya, sama panitia pelelangan namanya Pokja itu, Pak. Kami bertanya. Mereka itu ikut semua tiap paket. Ada yang kalah, ada yang menang, tapi itu juga itu maksudnya. Kalau tidak ikut dari paket 3, berarti yang bersaing dua konsorsium itu loh, Pak. Itulah kita tidak selaras. Ya, berarti dia nggak begini. Maksud menangnya mungkin dia, tapi ikut tapi dia kalah mungkin. Gitu. Coba jelaskan dengan bahasa Mandarin. 所以你才记得你参加了包商的投票，然后 ikut di paket 3 dia ikut kalah， 参加了。然后但是你没有我的，你说了我丢标了。投票 kalah kan? kalah. Kalah. Paket 45 ikut juga. 包社5你参加吗？没有参加。tidak ikut. Tidak ikut. Harusnya ikut, Pak. 3 itu bersaing juga di paket 45 itu, tapi dia kalah gitu loh. Maksudnya mungkin dia ikut itu maksudnya untuk mengerjakan menurut pengertian dia, tetapi dia kan kalah di paket 45. Jadi dia tidak ikut, dia hanya ikut melaksanakan pekerjaan karena dia menang di paket 1 dan 2. Itu saja. Coba saudara jelaskan dengan bahasa keahlian saudara itu. Coba. 是不是你参加了包社和包的投票，但是你没有获得，没有中标包社和包我没有参加。 Coba diingat lagi paket 45, paket 4 dan 5 ikut nak Pak Berapa? 你再想一想，你没有参加包社和包 Terus 的投票， kalah, yang lain yang 但 menang. 是 Coba. 但是你没有中标，你没有获得那个项目。我不太确定，我记得是没参加。 Oke lah, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa juga dia tidak ingat. Saya tanya aja sama penuntut umum, ikut tidak Pak? 我不记得，我可以。 Hah? 1, 2, 3 aja. 4, 5 ada yang ikut. Ah ya, pantas juga dia pusing. 我记得没有。 Tidak ada ikut. Begitu loh Pak. Ya kan jelas faktanya, biar selaras gitu loh Pak. Dengan keterangan yang lalu. Oke, paket 1 paket. Tanya Pak, apa yang membedakan pekerjaan tiap-tiap paket itu? Paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Apanya itu yang membedakan? Coba. 包1、包2、3、5，那个有什么区别的？从那个项目？地方不一样。地方不一样。对。tempatnya tidak sama. Oh, tempatnya itu selaras lah. Pembagian wilayah. Oke. Paket 1, paket 2 wilayahnya di mana Pak? Di Sumatera kah, di Jawa kah, di mana itu? 包1、包2的地方在哪里？Sumatera Jawa. Sumatera, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Di mana Pak? Sumatera, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Ulangi lagi. Sumatera, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Tanya sama dia. Apakah di paket 1 dan 2 itu adakah daerah konflik, artinya di situ gangguan keamanan, ada nggak di situ? 在包一和包2的地方有没有那个安全的问题？没有安全问题，但是有别的问题。没有。Masalah keamanan nggak ada, tapi ada masalah yang lainnya. Nggak ada. Ada masalah, tapi ada masalah lainnya. Bukan itu, masalah gangguan keamanan dulu Pak. Ada gangguan keamanan nggak di situ? Di dalam nanti hubungannya di dalam melaksanakan pekerjaan itu. Kenapa tidak selesai itu nanti pertanyaannya ujungnya ke situ, apa alasannya gitu loh. Gitu Pak. Terangkan dengan keahlian saudara. Terangkan itu. 他是说在包1和包2有没有安全的问题？如果没有安全的问题的话，可能有别的问题。但是最后他是为什么这个项目会延迟啊？ Nggak ada. 没有问题不是还没到这个问题，就是有没有那个安全的问题？没有生命安全问题，没 Dia 有 udah 生命安全。 bilang yang daerahnya itu Sumatera, Kalimantan, ya, NTT,
Sulawesi. Itu kampung bapak itu, kampung Asli. Kemudian di Ambon, ya, itu yang dia terangkan tadi Pak. 你刚才解释，你刚才解的是那个， dua itu, ya, oke. 你刚才解释的那是那个褒一和褒二的地方，有苏门答腊，NTT Kalimantan Sulawesi, Maluku, bisa Ambon. Tanya lagi, berapa pagu anggarannya? Artinya anggarannya itu berapa untuk paket 1 dan 2 dalam tahun 2021? Tanya. 在2021年，褒一和褒二的预算是多少钱？这个我就不记得了。 Tidak ingat. 我不记得了。 Tidak ingat. Tidak ingat. Saya balik ke CEO-nya. Berapa anggarannya? Tahun 2021 saudara ya CEO dari Fiber Home ya dari 3 konsorsium ini berapa anggarannya Pak untuk tahun 2021? 在2021年的预算是多少钱？这个想法。 2020年预算这个细节我不知道。 Detailnya dia tidak tahu. Yang tahun 2021. 你说你 Ini 跟法 tahun 官说，那个 ini 我想 saya 我想 angkat 回 tangan 答 di sidang apa namanya? 我也问一下，我想回答刚才的问题行不行？就是刚才的问题。 Deng Mingsong. Mau menjawab pertanyaan tadi boleh atau tidak? Gimana? Mau menjawab pertanyaan boleh atau tidak pertanyaan yang sebelumnya? Jawab tidak perlu detail tapi besarnya aja berapa triliun? 详细不用说，就是大概。OK。 Pakai, nah ya oke. Deng Mingsong aja berapa? Package 1 2021是1.93个缺量 ，Package 2 2021是1.69个缺量。 Paket 1 1,9 triliun, paket 2 1,69 triliun. 69 triliun. 你问一下法官，我能不能刚才问一下那个延迟的问题，我回答一下。 Bisa nggak dia menjawab pertanyaan terkait masalah kenapa terjadi keterlambatan? Oh nanti. Permisi ya. Sabar dulu nanti kita tanya kenapa itu. Ya pasti ada jawabannya nanti. Apakah karena COVID-19 atau karena masalah konflik atau penyaluran pada transportasi? Nantilah soal itu. Ya, ini dulu ditanya. Jadi tadi sudah diterangkan ada anggarannya pakai 1 sekian triliun, pakai 2 berapa tadi? Sudah kan? Sudah diterangkan tadi? 1,69 T. Berapa penawaran yang saudara sampaikan pada paket 1 dan 2 itu? Penawarannya, dia melakukan penawaran. 在褒一和褒二的报价，你报价了多少？ 报价也是差不多的呀。 Untuk penawarannya kurang lebih sama dengan itu. Kurang lebih sama dengan itu. Sama penawarannya. Gila. Untuk pekerjaan berapa itu? Berapa lama untuk dikerjakan itu? 这个是多长时间的项目？这个预算是1年的嘛，2021年的嘛。合同规定是2年建设到2024年的维保。 2年建设。 2 tahun. 然后是到2024。 Bukan, yang itu yang paket 1, 2 tadi. Untuk tahun sampai 2021 saja. 是褒一和褒二到2021年吗？ 是指这个预算吗？到什么时候？就到2021年。 Sampai tahun 2021. Ya 2021. Anggaran tersebut. 2021 itu anggaran yang disebutkan tadi Pak. Sampai Desember 2021. Bukan Desember 2021. 到2021年12月。 Ya. Benar ya? Benar. 2021. Ya, benar. Ya, kamu tanya. Uang. Ya. Apakah saudara menandatangani kontrak? 你有没有签合同？对，我签了合同。 Benar. Benar. Oke. Saudara mewakili dari Fiber Home atau semua konsorsium? 你是代表 Fiber Home 公司还是全部联合体？ 代表联合体。 mewakili konsorsium. Mewakili konsorsium. Berarti ikutlah PT yang tadi. Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Infra dengan Multitrans. Karena konsorsium dia yang tanda tangan kontrak. Betul? 所以那个另外2个公司也参加 Infra Telkom 还有 MTD。 Ya. 对。 Oke.
Saudara, siapa yang tanda tangan kontrak? Dari pihak Bakti siapa? 中Bakti 的人谁来签合同巴克蒂是巴克蒂的 CEO 来签合同。 ？CEO-nya Bakti yang menandatangani kontrak. CEO-nya Bakti itu siapa yang dia maksud? 谁？ Pak Anang. Pak Anang. Anak. Bukan Elpano Hatorongan. 不是 Elvano 或者那个还是签的是这个项目的框架合同 （umbrella contract），有个 signing ceremony。我是这样签的。dia tanda tangan kontrak itu adalah kontrak payung yang saat dia ikut seremoni itu tanda tangan kontrak payung. Bukan kontrak payung kan sampai 2024. Bukan itu yang saya tanya. Kontrak kerja untuk tahun 2021 siapa yang tanda tangan? 2021年的合同。有两个不同的合同，一个是 umbrella contract， 一个是 pure contract。我仅仅只签了 umbrella contract。Pure contract 不是我签的。yang dia ingat itu ada dua kontrak. Yang pertama kontrak payung, yang kedua kontrak PO. Yang dia tanda tangannya adalah kontrak payung. Kontrak payung aja. Yang dia. Kalau kontrak yang itu sampai tahun anggaran 2021 siapa yang tanda tangan? 那2021年的合同谁来签？不是我签的，是销售总监签。邓明我签。我签。 Dia yang tanda tangan. Saudara yang tanda tangan. Kamu 你来签合同。 PO contract 是我签的。Ya, kontrak yang PO itu dia yang tanda tangan. Yang maksudnya PO lah atau apalah namanya sampai 2021 siapa yang tanda tangan? 2021年的合同是来签，我签dia. Deng Ming Sok tanda tangan. Ya. Siapa dari Bakti yang tanda tangan? Bakti 的人谁来签合同？Pak Elvano. Elvano. Pak Elvano. Ya kan kita mulai tuh jadinya. Bilangnya Anang Ahmad Latif pula, padahal Mang Ahmad Latif tak ada tanda tangan kemarin itu kan. Ya. Kontrak payungnya mungkin sama ini, ya kan? Kan kita belum sampai sih. Untuk 2021 aja dulu yang saya tanya. Ya. 他是先问你那个2021年的合同。 2021 kan? 对，是的。 Ya benar. Anggaran yang tadi, yang saudara sebutkan tadi, itu anggaran sampai tahun 2021, betul? 刚才你说了那个预算是2021年的预算，对不对？对， benar. Benar. Kapan mulai dikerjakan? Ada surat perintah kerja. Kapan? 什么时候开始做？具体 PO 时间我忘了，我想一想，应该是4月份左右。 Kira-kira bulan April. Bulan April. 2021左右，我不记得具体的时间。Ya. Bulan April tahun 2021. April tahun 2021. Tahun Ya, 2021. mulai dikerjakan itu. Ya kan? Untuk berapa BTS? Berapa banyaknya? Tower sampai on air yang harus dibangun. Yang paket 1-2 itu berapa banyak itu? 包1包2做了多少 BTS？ 到什么时候？sampai kapan？ sampai 2021 yang saya tanya. 2021年。 PO 一共是要求1435。123。 PO 就是合同要求是1435。1435. Yang ditandatangani tadi, ya kan? Coba saudara jelaskan dengan bahasa Mandarin sampai itu kontrak itu kan sampai 2021, Pak. Yang anggaran yang disebutkan tadi, ya habisnya nanti bulan Desember tahun 2021 itu maksudnya. Yang saya tanya berapa di dalam kontrak kerja itu, berapa BTS banyaknya yang harus dibangun? 刚才在2021年的合同预算，你已经说了那个一笔钱是做了多少 BTS？ 到只有2021年的。2021年的到2021年底是吧？我不记 Di dalam 得。 kontraknya berapa？ 这合同是有多少？ 合同要求是1435个。 Kalau di permintaan di kontraknya itu 1435. 1435 kontrak sudah ditandatangani. Kemudian ada SPK surat perintah kerja, begitu. Mulai dikerjakan bulan April tahun 2021. Ya. 所以
那个从2021年11月份你开始做那个包1和包2，总共是1435 BTS。对，benar。Ya, mulai dia kerjakan. Apakah pada bulan April itu ada perubahan, usulan perubahan kontrak? Ada. 在4月份有没有合同的变更？4月份我记得是没有的。4月份。4月份刚下订单没有。April。没有。Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sampai bulan Desember 2021, ya. Apakah ada usulan perubahan kontrak? Amandemen atau adendum lah namanya bahasa kerennya. Ada. 到2021年12月份有没有合同的变更？有。Ada. Ada. Ingat bulan apa perubahan itu? 你记得吗？是什么时候有那个变更？不记得了。Tidak ingat. Tidak ingat. Apa bahasa Mandarin kalau tidak ingat itu? Tidak ingat, 不记得。Nah, biar tahu pula kita kan. Kalau ditanya-tanya kalau itu aja jawabnya lupa terus aja. 不记得了。不记得。我知道有变更，但是我不记得。Kalau gitu ya udahlah, lupa lah dia itu. Itulah maksudnya. Ya. I know there is an amendment, ya, but I don't know. Lupa dia kapan dilakukan perubahan ya. Nggak usah lihat sama Pak Anang, Pak lihat di sini saja. Agak curiga juga kalau lihat-lihat begini. Ya kan ada kode pula dari situ. Nggak lurus aja ke sini, nanti akan ketemu Pak siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Jangan dikira nggak ketemu. Maka pernah saya sampaikan, kami kemarin menyidangkan satelit, pengadaan satelit di slot orbit 123 bujur timur, Pak. Sini juga ruang sidangnya baru bulan kemarin kamu putus 3 bulan yang lalu. Itu 37.000 kilometer dari atas Surabaya itu lurus ke atas sampai itu di ruang angkasa sana. Itulah namanya slot orbit 123 bujur timur. Kami juga menyidangkan perkara itu, Pak. Ada nggak barangnya di situ? Apa tidak? Tahu kami, Pak. Walaupun kami tidak ahli ruang angkasa, karena ahlinya bisa kami ajukan ke sini gitu loh. Jadi nggak bisa juga dibohong-bohongin. BTS yang dibangunnya juga begitu. Ini BTS masih bisa kita lihat dengan kasat mata, Pak. Karena di towernya di bumi. Kalau di slot orbit itu satelit itu di mana itu? Nah, masih bisa Pak dibuktikan di situ ada nggak satelit itu, ada sinyalnya nggak tidak. Namanya satelit Artemis, Pak. Disewa itu Kominfo juga, Pak. Makanya Pak Rudiantara pernah saya periksa di sini sebagai saksi. Itu yang Bapak gantikan itu Pak Gerald Prati. Itulah Pak. Tahu kami pengganti Garuda 1 ya, Garuda 1 yang D orbit. Dikuburkan Pak, 33 km lagi dikuburkan di dua atas angkasa lagi. Ada kuburan satelit di situ. Baru kami tahu, Pak. Nah, jadi jangan dikira hakim ini bodoh-bodoh, betul tidak. Ya, ini juga kita harus buktikan. Benar nggak ada BTS yang dibangun 1.300 berapa tadi? 1.000 izin 1435. 1435 itu yang di dalam kontrak tahun 2021 kan gitu ya. Terus pertanyaan tadi terhenti sampai di ada adendum perubahan kontrak kan gitu. 刚才的问题是到合同的变更。对，adendum. Berapa kali dalam tahun 2021 dilakukan perubahan kontrak? 在2021年做几次那个合同变更？这个我不记得了。Tidak ingat. Tidak ingat. Apa bahasanya tadi, Pak? 不记得。不记得 lagi. Lupa. Nah, Pak. Lupa ya sampai di situ ya. Orang manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang lupa dia. Kalau saya tuh lupa juga kadang-kadang, Pak. Kalau saya punya utang sama orang, lupa saya bayar. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Lupa, yang penting ada perubahan kontrak, ya.
但是你知道有那个合同变更？有 Ya. Ada, ingat. Kenapa dirubah? Coba tanya. Kenapa diajukan perubahan kontrak? 为什么你提交了合同变更？合同变更触发，我只记得几个原因啊。第一就是敞开，也就是合同下来了之后会有就是敞开的时候收费之后，这个 Nah, Yang pertama alasannya karena ada perubahan lokasi setnya, jadi itu dibutuhkan perubahan. Oke, itu ya perubahan lokasi. Itu alasan yang pertama. Kemudian metode transmissionnya, kemudian microwave-nya juga. Itu masalah teknik lah ya. Kalau perubahan lokasi, kemudian masalah transmisi, betul ya. Yang saya tanya lagi, adakah perubahan skema pembayaran? 有没有那个发款方式的变更？付款方式，付款。我记得有。Yang dia ingat ada. Bu Cita. 我记得。记得，ingat, 记得。 Oh ingat. Ada perubahan skema pembayaran? 有。 Ya. Ada. 对不对？有付款方式的变更。有。 Ada, ingat. Berapa kali perubahan skema pembayaran sampai bulan Desember tahun 2021? 到2021年12月有几次付款方式的变更？这不记得。 Tidak ingat. Lupa. Tidak ingat. Tidak ingat sama dengan lupa lali bahasa Jawa. Oke, lupa kan? Tidak apa-apa, lupa. Kita tidak bisa memaksakan supaya dia ingat itu tidak. Oke? Terus jadi ada perubahan skema pembayaran, kemudian masalah transmisi, tadi kan? Kemudian masalah perubahan lokasi, kan itu tadi dirubahlah itu. Nah, saya tanya lagi, siapa yang menginginkan perubahan kontrak itu? Tanya. 他问你是谁想做合同的变更？你再翻译一下。谁想做合同的变更？我感觉翻译的有点。 Perubahan agreement nanti. Berubah kontrak itu, perjanjian itu dirubah. Yang menginginkan itu siapa? 合同的变更是有做过合同的变更对吗？那谁想做变更吗？谁想？谁提的？谁提？啊？ 谁 propose？ Siapa yang jawab? Bapaknya Pak? Siapa yang menginginkan perubahan kontrak? Dia ingin sekali lagi pertanyaannya apakah benar siapa yang mau merubah kontrak? Iya, yang menginginkan siapa yang mengajukan gitu. Kontrak sampai 8 kali perubahannya Pak. 有8次。 7 kali apa 8 kali? 8 kali. 9 sampai Maret 2022 Pak. Saya masih ingat itu. Ya, kalau 2021 itu 7 kali ya, 7 kali perubahan. 有7次变更，2021年的时候。 Siapa keinginan siapa merubah itu? Dia tidak terlalu ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Pujeti. 不记得。 Ya, 当时有。 lupa lagi. Tapi tahu ada perubahan. Adendum namanya, jadi perubahan itu namanya adendum. Ya. Siapa yang tanda tangan perubahan itu? 谁来签合同的变更？ 谁来签？也是我签。 Dia. Deng. Deng apa Deng? Teng. Deng Mingsok. Teng Mingsok. Di Indonesia ini ada juga Deng Pak, tapi di Makassar. Deng. Ini Deng Mingsok. Saudara yang tanda tangan, ya. 你来签合同？ 对。 Iya. Siapa yang menyodorkan sama saudara supaya itu ditandatangani? 谁提那个合同变更，所以你要签合同？是。谁提交给你那个合同变更？我的 team 提交给我呀。我的 team 从Bakti那边拿到就给我，我就签。 Artinya timnya dari dia mendapatkan dari Bakti, timnya yang ngasih ke dia. Oh, tim dia dapat dari Bakti. Nah, kemudian tim dia yang ngasihkan sama dia.
untuk ditandatangani gitu. 所以那个你的 team 从 Bakti 拿过去，然后给你。对对。Ya. Berarti perubahan itu dari Bakti atau dari apa? Dari saudara? 所以那个变更是从 Bakti 还是从你们那边呢？我们提交的 perubahan Bakti tadi, confirm， perubahan kontrak tadi. 打印出来给我们。Jadi dari perusahaan mereka yang mengajukan, kemudian Bakti menyetujui, kemudian dikembalikan lagi ke. Ya cocok lah dengan keterangan. Tidak mungkin juga itu kok mau pemberi kerja supaya berubah-ubah. Berarti ada keinginan, ya kan? Keinginan dari konsorsium untuk merubah, ya. 所以你的联系有sampai 7 kali. 提交变更。对，ya. Ya tadi kan dia bilang masalah skema pembayarannya juga dirubah, transmisi, masalah teknik yang lain, ya kan? Betul kan? 刚才你说那个付款方式还有技术问题有一些变化。对，变更的方式也有很多。Ya. Ya ada. Oke. Apakah pada tahap awal, ya, konsorsium Faberhum menerima pembayaran uang muka? 在初步的部分，你有没有收到什么收付？收付，就是第一次付款给你。有 down payment， down payment， 有 ada。 Berapa persen dari pagu anggaran? Berapa persen? 20%多少从预算？20%。Berapa nilainya? Rupiahnya berapa? 金额是多少钱？那就把这个金额一乘就可以了。1.93乘以20%，大概400个 billion 再加这个1.6乘以20%，600到700左右吧，600-700左右。 Berapa? 应该是600左右，我不记得具体。Yang 20% itu berapa? Sekitar 600-an, dia tidak terlalu. 600-an miliar. 600 M. 对，miliar. Secara garis besarnya aja lah 600-an miliar. Ya, 20%. 对。Ya. Benar. Kemudian progres pekerjaan berapa lalu dibayar lagi? 然后到工作进度到多少，他们会再给你付款。具体的我不记得，我记得几个啊 ，GAC 有一个 GAC 然后 MOA 有一个MOA GAC 就是物料还有 MOA Materials One Area 也有付款。 然后再还有什么其他的，还有一些我不记得了，我记得2个关键的。Yang dia ingat ada 2 itu tadi GAC sama MOA， 还有 BAPHP， 就是 BAPHP 就是中页，就是 finish。kemudian yang hasil kerja akhirnya itu。Berapa kali kalau sampai akhir berapa kali？ 到最后是几次？ 具体几次我不记得了。Lupa lagi。 Detailnya nggak terlalu. Lupa ya? Apa nama bangsa tadi bilang lagi? Puji itu. Lagi lupa lagi. Oke lah. Sampai dengan akhir kontrak tahun 2021, 31 Desember tahun 2021. Apakah 1.400 berapa tadi Pak? 35. 35 itu sudah selesai dikerjakan sehingga on air. Tanya sama dia. 到2021年12月份31号，那个所有的总共1435都已经做完了吗？所以可以 on air。Tidak， 没有。Tidak selesai。没有完成。做完了。当时没有。Tidak selesai kan? Waktu itu tidak, tapi sekarang sudah. Tanya lagi. Apakah sudah dibayarkan? Pekerjaannya kan belum selesai Pak. Apakah sudah dibayarkan 100% dari nilai kontrak sampai 2021? 那个工作是还没完成，但是付款是都已经全都已经付款好了吗？
100%。是，我们付款是当时2021年年底是付了，当时我们没完成的工作，我们开了 BG， 开了银行保函，去担保那些未完成的工作，然后后面我们也退款了。Dari tahun 2021 sebenarnya sudah dibayarkan semuanya, tapi ketika dia melihat ada pekerjaan yang belum selesai, mereka lihat di laporan di banknya itu, akhirnya mereka mengembalikan sisanya yang belum. Nanti soal balikan, bayar dulu, itu jawab dulu kan. Dibayar 100%, ya. Berapa 100% itu berapa yang dibayarkan? Semuanya yang diterima oleh Faber Home tanggal 31 Desember tahun 2021. Berapa nilai rupiahnya berapa? 到2021年12月31号，100%全部付款是多少钱？就是订单金额1.9的包一是1.9，然后包2是1.69。Ya, sesuai dengan kontraknya, paket 1 1,9, paket 2 1,6。Sudah dibayarkan。全部都已经付款好了。对，那个年底。Ya, sudah dibayarkan semua Sampai ya. akhir tahun sudah semua. Pekerjaannya belum selesai. Kan begitu? 但是工作还没完成。对，还有Ya, belum selesai. Ya, ada beberapa yang belum selesai. Dengan pembayaran itu, apakah dari konsorsium Faber Home menyerahkan bank garansi? Bank garansi. Saudara kerja di Kejaksaan Agung walaupun ahli bahasa, tapi harus tahu juga itu apa itu bank garansi. Apa? Bilanglah bank garansi itu apa? Jaminan, Pak. Jaminan bank maksudnya. Coba. 是那个总联合体有没有做那个 BG bank garansi？ 做了 ，unfinished job 做了，开了 BG。Iya, mereka ada buat bank garansi. Bank garansi ada. Berapa nilainya bank garansinya itu? 金额是多少？ 我记得是500多左右吧。不jadi lupa. Yang penting ada itu bank garansinya ya kan? 我不记得了，具体金额不记得。Tidak ingat detail nilainya. Yang penting itu syaratnya menyerahkan bank garansi. Oke? Sampai 31 Desember tahun 2021, berapa yang sudah ada serah terima pekerjaan on air, berapa BTS? 到2021年12月31号，你们验收了多少 BTS？ 不是很记得了，应该是，我不记得了。 Tidak ingat. Tidak ingat lagi. Lupa lagi. Belum ada serah terima pekerjaan berarti. Belum ada yang on air sampai 31 Desember 2021. Terhadap 1432 BTS itu tadi. Tidak ada. 真的是从1435真的没有做验收吗？有做，但是数量你帮。tidak ingat detailnya. Dia sedang nanya ini yang di dalam PH. Tidak tahu. Kira-kira 240. 240 dari target 1432 tadi ya Pak? 从那个1435是做完了240。全部都 BAP ya. Oke. Ya. Baru berapa tadi selesai Pak? 多少？240. 204. Ya. Kemudian dibuat perubahan kontrak lagi, diadendum lagi untuk diselesaikan sampai 31 Maret tahun 2022. Benar nggak? Dia yang tanda tangan. 然后到2022年3月31号也有合同变更，然后你来签合同。也是我。Iya, dia yang tanda tangan. Sebelum 31 Desember, sebelum 31 Maret 2022, ya, perpanjangannya ada 3 bulan, ya kan? Dari Januari sampai Maret, 3 bulan perpanjangan itu. Apakah ada lagi adendum setelah itu? Tanya. 是那个延迟到2022年3月31号，然后是3个月吗？那个3个月以后有没有再变更？
有没有再变化？ Ada perubahan kontrak lagi. Ada. Tentang apa? 关于什么？ Dirubahkan lagi. Dirubah kontraknya lagi tentang apa? 有在合同变更吗？是关于什么？就是关于那个延期到年底，再延到年底，然后罚款变成了没有限制的罚款。 Apalagi? Diperpanjang sampai akhir tahun 2022. Kemudian ada denda. April itu yang saya tanya sampai 31 Maret tahun 2022. Kalau perpanjangan untuk penyelesaian akhir ada lagi. Karena selama dari tahun 2021 sampai tahun Maret 2022 dari data yang ada berapa kali perubahan? 9 kali adendum itu, Pak. 他是说到2022年3月31号，是不是有9次变更？有变更，但是我也不记得多少次了，我只记得有变更。 Ada perubahan dia tahu, cuman detailnya berapa kali dia tidak ingat. Enggak ya, sampai 31 itu di samping perpanjangan 3 bulan ada lagi di adendum lagi itu. Tentang apa adendum lagi? 是不是到2022年3月31号也有在变更？是关于什么？ 22年3月31号，我怎么记得？ lupa. Tidak ingat. Lupa ya kan? Sudahlah, selesai. Tanya sama dia, apakah saudara tahu untuk ya kontrak pertama itu tadi ya paket 1, paket 2 itu tidak bisa apalagi sampai tanggal 31 Maret 2022. Saudara tahu apa tidak? Itulah akhirnya. Akhir dari kontrak itu setelah diperpanjang 3 bulan. Coba tanya. 你知不知道那个是不是延迟到2022年3月31号？那个是已经到了最后，包1和包2的项目。对，包1、包2项目是到那3月31号，我知道。tahu. Sampai 31 Maret 2022, berapa yang sudah serah terima pekerjaan on air? Berapa? 到2022年3月31号已经验收了多少 on air？ 700个 on air， 完全验收应该是540个。 Tadi kan 200 berapa tadi? 240. Tadi dia bilang sekitar 700-an. Hah? Sekitar 700-an. 700. on air 是700个。 700-an. 700-an on air. Kemudian bulan April, karena pekerjaan tidak selesai, ya. Kemudian bulan April tahun 2021, ada lagi ditandatangani kontrak penyelesaian pekerjaan sampai 31 Desember tahun 2022. Coba tanya. 因为工作还没完成，所以在2022年4月份也有，在前等到2022年底。 对，我们第一退钱，第二又新签。Iya. Ada kan? 有没有？ Namanya kontrak penyelesaian pekerjaan. 就是那个完成工作的合同。未完成工作。未完成，belum kontrak belum selesai pekerjaan. Iya, itu yang saya tanya. Saudara jelaskanlah dengan bahasa Mandarin itu. Iya kan? Kontrak untuk penyelesaian yang 2.400 tadi, Pak. Sesuai dengan kontrak karena tidak selesai-selesai juga bulan harusnya game offernya itu 31 Maret 2022 sebetulnya. Tetapi ini masih juga mau diselesaikan lagi, ingin konsorsium itu diselesaikan pekerjaannya. Dibikin lagi kontrak untuk penyelesaian akhir pekerjaan sampai 31 Desember tahun 2022. Benar nggak dia tanda tangan itu? 你刚才说是到2022年3月30号，还有一些工作还没完成，所以再做了未完成的合同，到2022年12月是你来签那个合同吗？ Benar itu ya? Benar. Benar. Pertanyaannya, sampai 31 Desember 2022 berapa dari 2.400
35. 35 itu yang sudah selesai serah terima pekerjaan. Berapa banyaknya? 到2022年12月是已经验收了多少宗？2435。1435。已经2022年底验收了多少是吗？大概应该是不到800到900之间，我不太记得这个字了。Dia tidak terlalu ingat angkanya, tapi sekitar 800. 不是验收 on air。On airnya yang sudah on air sekitar 800 sampai 900-an. 905. 905. Sudah serah terima pekerjaan. Ada berita serah terima pekerjaannya. 已经验收了，这个工作完成了。过了 SSB。udah 可以进到 OM 了。905个。Ya 905 sudah serah terima dan sudah bisa on. Apa nama istilahnya Pak? PH ya. PHP itu istilah-istilah anunya kontraknya itu Pak. Yang jelas itu serah terima udah on air 900 berapa Pak? 905 905. 905. 已经验收和 on air. Ya sudah on 900. Habis itu sudah perpanjangan 2 kali. Artinya sudah game over itu Pak. Nggak ada lagi itu. Selesai kan? Terus bagaimana caranya menyelesaikan yang itu Pak? Yang ketinggalan itu sampai 1452. Gimana caranya? 还有一些还没完成嘛？你们是怎么完成这个目标？1435。我们现在已经完成了，从今年1月1号以后。你做了一些什么工作，所以能完成？加人、加资源、加队伍。yang dia lakukan menambah power tenaga kerja, menambah tim. Ya kau udah lewat dari 31 Desember 2022 kan? Oke lah, udah sampai di situ 905 cuma yang on air menurut dia kan? Ya, nanti bisa dilihat dari barang bukti ya Pak. Lihat nanti pakai 1 pakai 2 itu sampai 31 Desember 2022 untuk kontrak penyelesaian akhir pekerjaan itu berapa? Nah, baru saya tanya CEO-nya, apa kendala sehingga tidak bisa diselesaikan pekerjaan itu? Sampaikan. 有什么原因？为什么不能完成那个项目？对，不能完成的主要原因，首先最重要的是新冠，就是 COVID， PPKM。Alasan yang pertama kenapa tidak bisa terselesaikan adalah karena COVID。我们的运输，我们的设备不能运到站点，然后我们的队伍不能到站点。peralatannya dia tidak bisa sampai ke lokasi, kemudian timnya juga tidak bisa sampai ke lokasi。第二个原因，一共有3个原因。第二个原因是那个全球2021年全球芯片短缺，就是很多就是没有供应，就是设备就是Biar kesimpulannya Pak, terlalu banyak yang dia ngomong tuh. Alasan yang kedua itu kekurangan pasokan untuk peralatannya. Peralatan. 2021. pasokan peralatan, apalagi? 第3点就是很多村庄是没有路，太远了，有洪水的路，我们首先要修路。就之前因为就是我们不知道没有路，所以去修路花了很多时间。Alasan yang ketiga itu tidak ada akses jalannya sehingga dia harus buka jalan. Awalnya dia tidak tahu. Oke lah ya, itu alasan. Ada lagi alasan lain kenapa tidak bisa diselesaikan? 还有其他原因吗？主要是因为新冠疫情，然后新冠疫情好了以后，我们速度就加快了，所以到现在为止，所有的1435已经全部完成。Alasan yang paling utama yaitu karena pandemi COVID, kemudian sehingga menyebabkan keterlambatan, tapi sekarang dia sudah menyelesaikan semua. Sudah cukup. Tanya sama dia. Waktu penandatanganan kontrak, ya CEO-nya tentu ingin melaksanakan pekerjaan ini. Pada waktu itu kan sudah COVID. Coba tanya sama dia. COVID pada waktu itu kan? 在那个你签合同的时候是已经有了这个新冠病毒吗？签合同的时候，那个时候我记得印尼的新冠还没有开始爆发。 Itu kan sudah COVID itu. Ya, 没有，在印尼应该没有。 Tapi dia ingin melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Ditandatangani kontrak oleh siapa? Oleh Deng Mengsong. Itu kan berarti
menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan sesuai dengan kontrak. Kita menandatangani kontrak itu kan pada zaman COVID juga, kalau itu sebagai alasan. Tanya, bilang sama dia. 因为你们的原因是签合同是在新冠的时候，但是你们是签合同，为什么你愿意签这个合同？因为你知道有这个不是这个，我们来讲新冠病毒。我们签合同的时候，这个新冠印尼还没有爆发，还没有 PPKM， 所以我们觉得，因为所有的那个都没有限制 ，PPKM 是从2021年，我记得是5月份开始，6 月份。 Kalau menurut dia, kenapa dia berani? Karena waktu dia tanda tangan kontrak tersebut, COVID di Indonesia belum terlalu meledak. Bagaimana? Belum terlalu parah, COVID di Indonesia belum terlalu parah, belum ada PPKM yang ketat. Yang ketat begitu. Alasannya Deng Mangsong apa? 你的原因是什么？ Deng Mangsong 刚刚我 CEO 已经说了原因，我就补充一点。 还有一点就是我们的物料在运输的过程中总是搞丢，就是那铁嘛，就搞丢之后我们又得买，重新买，然后又运，这也多了很长时间。 Dah cukup. Apakah juga dengan alasan waktu pendeknya masa pengerjaannya 8 bulan di dalam kontrak, apakah itu juga menjadi alasan atau tidak? 是不是跟时间有关？因为时间很短，只有8个月，所以会延迟。时间也是一方面嘛。bukan jadi alasan. Salah satunya juga karena waktu juga. Udah diperpanjang malah 1 tahun panjangnya. Sudah selesai. Kalau itu alasannya, udah diperpanjang lagi 3 bulan sampai kontrak penyelesaian akhir pekerjaan sampai 31 Desember tahun 2022. Diperpanjang 1 tahun loh Pak itu, enggak juga selesai. Apa alasannya lagi? Coba. 已经延续了1年嘛，到2022年，为什么还没做完？ Apa alasannya? Ada yang mengsong. Apa alasannya? 他是问有什么原因？因为已经延续了到2022年1年的时间。这个就还有什么原因？还有就是我刚说的嘛，那个物料long 就丢物料，然后要重新买。 barangnya itu ada yang hilang, jadi dia harus beli lagi. Ada yang hilang. Apakah dari di paket 1 dan 2 itu adakah gangguan keamanan? 包1和包2有没有安全的问题？生命安全没有，但是 asset 的安全有丢了。untuk keamanan badan tidak ada, tapi keamanan dari asetnya itu karena hilang. Daerah apa? Ya bukan daerah kompleks satu. Kemudian tidak ada gangguan kriminal bersenjata. Ya. Kayak di Papua nggak ada kan di situ, dia kan dapatnya di Pak. Sumatera dia dapat, Kalimantan, NTT sama Maluku, nggak ada masalah keamanan kan. Tapi alasannya itu adalah karena COVID, kemudian pasokan barang-barang begitu ya. 所以你的原因是因为新冠病毒，然后那个芯片。Udah selesai sampai di situ Pak. Kemudian apakah, itu baru pertanyaan yang tadi, apakah pernah mengembalikan uang yang diterima dari kontrak itu kepada Bakti? Ada? 你有没有退款到 Bakti 的？因为就那个合同。退了。Ada yang dikembalikan? Ada. Berapa yang dikembalikan? 你退款了多少？退款了523个 billion。523. 523 miliar. Miliar. Ya. Bagaimana cara perhitungan 520 sehingga ada di angka 523 miliar? Bagaimana perhitungannya? Siapa yang bisa jawab? Deng, kamu bisa jawab tak? 你总共是最后是退款了523，是怎么计算？所以会。 就是根据合同的 milestone， 哪个地方没完成，就从那里开始，往后的没做的都扣了。Ya, jadi sesuai kontrak apa tadi milestone itu jadi dipotong yang belum selesai. Selesai.
Tapi banyak yang belum selesai. Banyak yang belum selesai. 905. Cuma bisa sampai 31 Desember tadi 2022 cuma 905 kata keterangan dia, tapi kan nanti akan kami uji dengan barang bukti. Ya, 905 yang sudah diterima pekerjaan kemudian sudah on air, ya. 已经 on air 了是总共905到2022 年。 Berapa kurangnya itu? Banyak kurangnya Pak. Kalau dikalikan, soalnya satu BTS itu 2,6 miliar. Walaupun di berbagai daerah mungkin berbeda anunya nilainya berbeda. Tetapi rata-rata 2,6 miliar satu tower itu Pak sampai on air. Kali aja lah kekurangannya itu berapa itu? Apakah itu perhitungannya? Coba tanya. Gimana? Nanti saya bawa matematik tambah bingung juga ini pekerja yang lain. Gini loh Pak. Satu BTS itu rata-rata 2,6 miliar untuk pembangunan itu sampai on air. Tadi dikatakan oleh Deng Mingson sampai 31 Desember 2022 hanya 905 yang serah terima udah on air. Berarti kekurangannya itu berapa? Lalu dikalikan 2,6 sehingga dapat 500 berapa tadi yang dikembalikan ke Bakti. Kan gitu Pak, apakah sesuai apa tidak itu pertanyaannya. 因为他说的一个 BTS 是进来是2.6的，然后你已经 on air 了是905，然后剩下还没做完是很多，为什么从最后有那个推广了500多那个件？ 我想解释一下 ，package 1是2.6，package 2 average 是2.38，所以因为这个1435是 mix package 1 package 2， 所以tidak saya walaupun dengan bahasa itu saya ngerti lah. Berarti dinilai itunya Pak, walaupun on air tapi dinilai dari pekerjaan yang itu maksudnya. Ya. 所以那个你是每个已经做完了的那个 BTS。 金额每个要做计算，要做计算。nilai material maksudnya itu。然后材料的。对，你看 GAC 就把 material 已经付了嘛，对吧 ？more material and area 又付了一部分加上，所以就按照这个合同规定的 milestone， 我们就计算着就退那么多钱。 Karena tadi GAC kemudian MOA juga sebagian sudah dibayarkan, kemudian dia yang belum dihitung berdasarkan kontrak milestone tersebut dihitung kembali untuk sisanya. Iya, nilai yang 500 dikembalikan tadi itu gimana cara menilainya sehingga dapat angka 500 berapa tadi Pak? 500 berapa tadi 500? 刚才多少那个推3 miliar. Nah, dinilainya dari mana? Apakah dari jumlah tower yang belum dibangunkah atau mungkin dari material yang sudah dibangun tetapi belum on air, belum serah terima? Karena ada nilainya. Begitu loh Pak. Nilai 怎么计算得到了523，怎么计算是还没做完的 BTS， 还有材料的原因。材料已经验收了，就不再退款了，对吧？这叫 GAC， 是吧？ material kan sudah diserah terima, jadi dia tidak ada perhitungan dari materialnya, kan material termasuk di GAC。所以就是。 大部分是加上，就是还没有安装完的那部分的工作，把它退了，全部退了。 Sebagian besar yang dikembalikan itu berdasarkan jasa, pekerjaan jasa yang belum terselesaikan. Itu ya. Sekarang saya tanya CEO-nya, saya tanya. Pekerjaan kan belum banyak yang belum selesai. Yang serah terima itu baru 905 BTS. Itu yang sudah selesai pekerjaannya. Kekurangannya itu apakah ada keinginan untuk menyelesaikan? Itu pertanyaan. 工作还有很多还没做完嘛，你已经做完了是905，然后剩下的还没做完是你有bertanggung jawab nak? Maksudnya apa? Bertanggung jawab nak untuk menyelesaikan itu? 你有没有负责人是想完成这个项目？ 对，首先第一，完成了905，但是其他的并不是没有做工作，做了很多工作，比如说铁塔已经立起来了，
然后地基全部做好了，就只剩最后只剩差一点点，所以工作完成了很大一部分。Ya, yang dia selesai kerjakan emang sudah 905 yang sudah selesai dikerjakan. Tapi yang sisanya belum dikerjakan itu bukan berarti belum dikerjakan. Dia sudah mengerjakan sebagian, misalkan sudah groundingnya sudah dikerjakan atau menaranya sudah berdiri begitu. 然后我们是一定就是说我们是一个子公司是一定会把这个项目完成的，所以我们投入了更多的人，投入更多的资源。Dikerjakan ya, coba tanya. Dikerjakan itu memakai uang siapa? Memakai dana dari mana lagi? Apakah ada kontrak lagi atau diambil dari dana yang lain? Coba, apakah dari kontrak awal itu? Bisa nggak saudara jelaskan? 你是有继续做完那个剩下还没做完的吗？是钱是从哪里所以呢，就是因为你要追加人物啊，追加团队啊，对是从哪里？钱是从哪里？我们什么钱？钱就是说钱全部是我们公司自己垫的钱，就是在没有在这个停了以后，我们自己就投资，然后加所有的人，加所有的力，所以到现在为止这些工作全部都做完了，就是钱退给Bageti了，但是我们自己公司出钱做这个。dananya yang dana tambahannya untuk menyelesaikannya itu dari perusahaan internal perusahaan mereka sendiri karena yang itu udah dari dana lain ya. Berarti tanggung jawab, saya minta tanggung jawabnya dia Pak. Tanggung jawab dari Faberhum, konsorsium Faberhum untuk menyelesaikan sesuai dengan kontraknya itu. Walaupun terlambat, walaupun sudah game lagi mau oper loh tuh Pak. Sampai 31 Desember 2022 tidak juga selesai. Taruhlah dengan alasan itu, alasan COVID namanya. Tapi ini uang negara sudah dikucurkan Pak. Itu loh. Inginnya itu diselesaikan sesuai dengan kontrak 435. 435. Iya Pak. 总共是1435. Ya. Ada nggak? Coba tanya. Ada nggak keinginan untuk menyelesaikan itu? 从1435，你有没有想要完整这个项目？所以总共能做完？对。想要完成这个项目，就是总共1435，1435，一减435的做完。Ayo jawab sama Deng Mengsong, kamu jawab. 我们一直是我们就是说目标是一定会完成这个项目，一直在完成。Dari targetnya dia harus bisa menyelesaikan 已经完成了现在 semua itu. Semuanya ya sesuai dengan kontrak itu Pak. Selesai itu tidak jadi perkara, seharusnya dulu itu belum selesai. Yang prinsipnya negara jangan rugi itu loh Pak. Jadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu bagaimana uang negara itu bisa dikembalikan lagi. Kalau tidak selesaikan sesuai dengan prestasi kerja, itu saja. Ini toleransinya sudah banyak ini Pak. Kalau perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor itu loss, total loss itu Pak. Karena pada tahun yang bersangkutan sudah dikucurkan dana. Negara tidak dapat prestasi dari dana yang dikucurkan itu. Kalaupun ada penyelesaian akhir itu adalah tindak lanjut namanya Pak. Itu loh maksudnya. Tapi bagi saya menilai apakah ini ada keinginan dari konsorsium Faberhum untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu sesuai dengan kontrak walaupun waktunya terlambat, kan gitu Pak. Nah, 他是说你的总Faberhum的联合体是有想要完成这个项目，按照合同全部是1435，现在你们有这个要做完，biar mereka ada ya。我们已经，我们一直在做，现在已经全部完成了。Sekarang mereka sudah menyelesaikan dari awal. 全部完成。Dari awal mereka punya itikat untuk menyelesaikan dan sekarang semuanya sudah selesai. Sudah selesai itu. 全部已经完成了。全部完工了。我们有证据，你们我们有证据，我们有你说我们有那个审计的证据。paket 1 dan 2 itu sudah selesai benar. 保1和保2都已经做完了。belum on air。都已经 on L 的已经有1428个。
Yang sudah on air totalnya 1.424. 剩下的因为 Itu 带宽的原因， 1424 sudah on air. Ayo, Sudah Fisya. serah terima pekerjaan itu. Bingung juga dia. 对，我们有证据，我们有证据，就是这些站点全部都完成了。 Mereka ada buktinya katanya sudah. Oh, ada buktinya. Nanti penuntut umum berhenti. Benarkah itu? 全部完成。对 Jangan cerita-cerita dia aja Pak. Buktikan benar apa tidak. Kalau memang udah ada on air 1.400 sekian. 1.400? 多少已经 on air 了1428个已经完案了， 1.428 sudah. 28. 剩下的是 Tinggal 28 jadi 35, 7 tower lagi berarti. 剩下7个是因为 Kan gitu, Pak. bandwidth 的问题没有合同。 7 kali 2,6. Begitu. Hitung-hitungannya gitu Pak. 我可以解释吗？ Hah? 我可以解释吗？ Dia bisa Saya udah menjelaskan. kode sama kolonel ini Pak, mari kita sholat dulu katanya. 我可以解释吗？可以解释吗？ Saya juga udah capek dengan itu. Ini KTP-nya Pak, anu. Kita break dulu ya. Cocok? Cocok terus kalau break. Selesai. Ya, break ya. Ya udah 1:30. Ya Pak, 1:30 ini. Kita sholat dulu. 1:30 sampai jam 2:30. Kita break dulu, artinya kita istirahat dulu sebentar ya. Mau makan, mau sholat, mau istirahat, mau ngopi ya kan. Sampai 2:30 Pak. Cocok Pak? Pak Dirtut? Enggak tadi. Penuntut umum. Oke? Kita skor sidangnya Pak sampai jam 2:30. Jam 2:30 sudah ada dalam ruangan ini lagi. Ke-7 saksi tambah 1 penterjemah. Ya Pak ya? Tolong sampaikan sama beliau ini. Masa ngajak itu aja, break aja masih diterjemahkan. Udah ngerti ya? Kadang-kadang pura-pura nggak ngerti Pak. Padahal dia hebat bahasa Indonesia. Ada juga yang begitu. Kami kemarin menyidangkan warga negara Amerika juga begitu. Ternyata di luar yang pandai bahasa Indonesia. Oke, skor sampai jam 2:30. Gitu ya Pak? Oke.